इलाही की सादत कारी मोहम्मद अकमल साहब ने भी हासिल की और मैं भी चंद आयात सादत के तौर पे पढ़ना चाहूँगा। अल्लाह करीम हमारा ये पढ़ना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतवल्ला अन्हुम हत्ता وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدقت يا رب